Alas 9 del noche ya principia kami condimentaya sa con el mga ingrediente iyan marinate con este clase de pelo del niño classmate mga mi. Alas 9 ya principia kami kabar ya ponía kami todo el mga miniestras y ya deja con el que cusi para saborear el sabor. Ya cusi ya laba ya se seca. Hi, it's 1 a.m. Ya ligaya mga alauna ta planchaya kami y de repente ya uwi kami ese mga gritos de mga mal elemento como kikikwakwak y mga cosa pa ali mga alrededor tang griterias ya menta kami mga nombre cosa mga nombre tiene mga vecinos no hay manriag pero cuando menta kami Lilibet Danong La Oriente ya kay el di atong kiki. Ya para jamun mga pero na nervios y quiere kami pidi auxilios con el mga vecinos pero el jatun mga vecinos bien fuerte ga di la rungkada y chenetan ingus pa kay no sabe mas kita ko sa kanila ta sucede. Ay nanay, quiere grita, quiere kami grita o grita baga kita pero el dila ingus como chenegat sabor. El mga ingus como tan gigit, como tan banggaan, como tan tumbling, como takay, como tan guyot y makakosa pa mga sonor. De alimpasa! Pwede makaintindi. Akal ora na dyan po nervyos kay ta nervya kami ko ng mga kikik pati ko ng mga kwak-kwak masking grita kami el jatun mga vecinos hindi ka natut asikaso kay chenet namin sila taas hindi ila mga aktibidades. Ay, kaagwanta kami dyan mo nervyos i mga miedo kay baka salil mga vecinos yarabya ka na mong kay may sila pakapal nila mga aktibidades. Ya kanta el toko, ya sige era yung kunta. Ay destorba ba yo o hindi? Destorba, hindi. Hasta ya ka makanta el toko, no ay pa sila syempre akaba el dila aktibidades. Pensa yo si Kosa kat ay sucede no igat ka naman ken pwede apasigwa kay klabaw pagat el pasak na lodo de pandayan. Con el jamun miedo bigla también el mga iru yatesa el dila uwang yan uwangan el mga iru no sabe mas yo si Kosa yo asi kerio abla entra lang kita adentro casa imadluko descansa lang al jato na ribuan. Ay, ya principial uwang como tres lang sila tang gritahan mga iru. Ya continua, ya aumenta el di ila mga gritos como say como grand coral sila de train. Cosa sila ta pwede mira no sabe mas yo si cosa bakit el kere sila manda sabe o nais na ipahiwati. Mas taon dyan noche tang kalayatan na el mga kosa sila kahata pwede mira ita kontinua sila grita esos tamen mga pero no sabi kita si pamparon mga esos o tabla mga esos Alberta. Ay, cuando ya queda bien todas ibigla lang at yan hinay el sounds del mga iru bigla lang at kami uwi pelyahan niya kali mga iru mga mika sila.